بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الحج على كهجي أشهر سيغتا لا كالودو معلومات من دولي مكوسو بيس الإسلام يقولنا فمن مغمى ولا فاروا نوغا فردا يكفينا وقالوا دمان وين دو كورونا الحج هجلا فلا رفضا كفو يا سيته ولا فسوقا bani ya yɛrɛtɛ n'o ye tiɲɛni ye ka galonbaw tigɛ wala jidala kalanjugu yɛrɛ tɛ heji kɔnɔ fil haji heji waatiw n'a a yɔrɔw la wa ma tafalu n'a mana min o min kɛ min khayrin kɔnɔgɛn ni baara ɲuman fɛn o fɛn na ya'lamuhu ala bɛ bɛn ŋaniya lɔn wa tazawwadu ala ko a ye surafana ta koyi fa inna khayra zadi surafana wala cɛ ɲuman attaqwa ala ye siranɲɛ k'i labɔ kosɛbɛ wattaquni ko an k'an jija ka sirale ala ye heji in kɔnɔ ya ulil albab ya hakili dongaw ala ko heji ashhurun ko kalo do ma'lumatu mun dɔle o kalo dɔɔni tɛ dɔwɛrɛ ye kalo saba in ko don an ye min fɔ ka tɛmɛ n'o ye selideni kalo cɛmancɛ kalo n'o ye selifilancɛ kalo ye ani seliba kalo yɛrɛ o kalo fila a bɛ fɔ o ma n don ko kalo fila kalo saba ko ashhurul ma'lumat wa ni ashhurul hurum tɛ kelen ye ashhurul hurum o ye hɔrɔnma kalo naani ye zulkada b'o kɔnɔ zulhijja b'o kɔnɔ muharram b'o kɔnɔ rajab b'o kɔnɔ o ye ashhurul hurum o ye hɔrɔnma kalo naani ye kɛlɛtɛ kɛ o kɔnɔ o ta b'a damana mais min ye ashhurul ma'lumat kalo mun dɔɔnin bɛ heji ka kɛli la ma ka aloni bɛ ma'lumat isma folo min loni bɛ mais aloni bɛ ka heji kɛ a kɔnɔ aloni bɛ ka heji k'a kɔnɔ o de ye ko ma'lumat ko aloni bɛ sa aloni bɛ sariya de bolo n'o tɛ mɔgɔ tɔw mun de dina don kɛ olu t'a dɔn o tuma kalo min lɔnna silamɛya kɔnɔ heji kɛ kalo ye o de ye nin kalo saba ye kabila wala nin dɔlen don ko heji bɛ kɛ o de la parce que kiraw bɛɛ lajɛlen bɛ système kelen de kan o tuma silamɛya yɛrɛ nana nin kalo damani in sɔrɔ heji bɛ kɛ kalo min kɔnɔ ça veut dire que heji bɛ ŋaniya ta kalo min kɔnɔ a ma ko i ta arafa yɛrɛ shawal la dɛ c'est à dire selideni kalo la ka t'i ka arafa yɛrɛ hali heji kalo yɛrɛ n'a jɔla n'o ye seliba kalo yɛrɛ hali n'o jɔla a tile 7 n'a tile 7 e de ta arafa yɛrɛ a tɛ minɛ o voilà tiɲɛ don a fɔra ko heji bɛ fardaya nin kalo in de kɔnɔ ça veut dire que kuma kɔrɔ ko heji ŋaniya bɛ ta nin kalo saba in de kɔnɔ mais ŋaniya talen kɔrɔ tɛ ko i ka taa baaraw bɛɛ kɛ k'i yɛrɛ ɲini ka kɔsegin ka n'i ka so la n'i ye heji ŋaniya ta ka bɔ i ka jamana kan ka sɔrɔ nin kalo saba in ma daminɛ ba kɛ i ka ŋaniya tɛ baara kɛ kɛra komi ni anw ka heure la yan n'anw ka seli fana bɛ daminɛ par exemple midi 30 supposons ni ne ye seli fana ŋaniya ta 11 heures i ni ŋaniya ma baara kɛ parce que waati ma don i tɛ se ka ŋaniya sigi ko i bɛna seli fana seli voilà hali n'i y'a ŋaniya ta ka seli fana ŋaniya ta 11 heures i ma takbiratul ihram kɛ i kɔni y'i don i ka seli woro kan dɔrɔn
ko le ŋaniya ta seli fana ka seli la k'i jɔ k'i positionner ka bi 11h la k'i positionner jɔlen don fo ka taa midi 30 se ka sɔrɔ k'a kɛ Allahu Akbar i ma ŋaniya foyi ta mun na parce que ŋaniya daminɛna ka sɔrɔ waati ma don voilà waati bɛ don ne ŋaniya bɛ sɔrɔ ka activer n'o tɛ n'i ye ŋaniya ta ka sɔrɔ waati ma don dɔrɔn ça n'active pas c'est à dire ŋaniya ni waati bɛ ɲɔgɔn bolo de o tuma heji waati de b'a la n'a waati ma don hali n'i ye heji ŋaniya ta 0 kana dan erafɔni tali ma dɛ i bɛ suruku a la k'i buruku a la ka taa jɔ mikatu la ka takbiru kɛ talbiyatu kɛ labbaik Allahumma labbaik fo k'i dafara wallahi foyi tɛ ŋaniya ça va nulle part parce que ala ye waati min fɔ c'est comme mɔgɔ min k'i kanjɛ ka seli wele seli fana wele à 11h par exemple 10h tuma k'i kanjɛ seli wele fɛ ka taa dɔ ka takbiratu ihram kɛ k'i ŋaniya siri ka seli kɛ ka ruku kɛ ni yɛrɛ majigi ni kasi ni tan ça va nulle part parce que waati tɛ yen ala bato yɔrɔ ko b'a la waati ko b'a la k'a sɔrɔ ka ŋaniya kɛ k'a bilasira i ka sɔrɔ a yɔrɔw la i ka sɔrɔ a waati kɔnɔ ka sɔrɔ ka ŋaniya tɛ se k'a activer baara bɛ sɔrɔ ka taa ni dɔ k'a jɛ dɔrɔn yɛrɛ nɛgɛ de o kosɔn kana kɔrɔtɔ ka sun tigɛ ka sɔrɔ a tigɛlɛri ma se ou bien ka seli kɛ ka sɔrɔ a waati ma se c'est-à-dire a bɛ waati de bolo inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqut ala ko waati de ba tant que ni waati ma do hali ni kɛra wali ye a t'a ɲɛ a bɛ faamu o tuma heji bɛ ten de a min bɛ fɔra nin kɛ ko kalo saba de kɛ ko kalo min lɔlen do kɛ kuma kɔrɔ de n'i y'a ŋaniya ta ka s'a sɔrɔ kalo saba in ma jɔ 0 ŋaniya tɛ baara kɛ parce que temps ma se waati ma se a tɛ activer ça passe pas ŋaniya tɛ baara kɛ o tuma ni kalo saba in de daminɛna i bɛ se ka heji ŋaniya ta sisan o de fara kɔfɛ mɔgɔ min k'a faridaya c'est à dire mɔgɔ min ka heji ŋaniya ta nin kalo saba in kɔnɔ e de ta b'a activer a bɛ taa réseau bɛ yen sisan a bɛ baara kɛ o tuma n'i ye ŋaniya ta o kɔrɔ de fana ko ŋaniya ta la en même temps an bɛ taa n'a ye non ŋaniya ta waati de dil'i ma maintenant a baara bɛɛ n'a a waati wolo sisan n'i ye ŋaniya ta ka ban i b'i ka yɛlɛmafɛn ta a ta yɔrɔ la n'i donna i b'i ka umraw kɛ a kɛcogow la i bɛ sigi ka arafa yɛrɛlon kɔnɔ n'o fana ta waati sera i b'o fana activer mina ta don bɛ na a bɛɛ n'a ta don bɛ na kuma la suɲɛ bolo o tuma na le fait que k'a fɔra ko komi kalo saba de ye ko seli heji ŋaniya bɛ taa e b'a ŋaniya ta min kan k'a bɛɛ kɛ selideni kalo kɔnɔ k'i yɛrɛ sɔrɔ ayi ŋaniya bɛ ta a b'a activer a bɛ taa mais i b'a bɛɛ n'a waati kɔnɔ tuguni parce que a préciselen don c'est comme ni k'i b'a misaliya gosi seli ta la selideni kɔni donna o ye tiɲɛ ye mais ka sujudi kɛ ka kɔn ruku ɲɛ o ma fɔ dɛ o ma fɔ c'est à dire k'o sigi de bɛ ɲɔgɔn kan et i b'a kɛ ten ruku waati bɛ kɔn sujudi waati ɲɛ n'i ye sujudi waati kɔn ruku waati ɲɛ a tɛ taga o tuma waatiw bɛ ɲɔgɔn kɔ de a bɛ faamu ala ko alhaju ko heji ashhurun ko kalo do kalo jumanw do o ye selideni cɛmancɛ kalo selifilancɛ kalo seliba kalo bɛɛ jatila heji kalo ashhur heji kalo do ye ka taa sɔrɔ seliba kalo yɛrɛ t'a la a bɛɛ t'a la selideni kalo kɔnɔ i ka se heji ŋaniya siri ka bi kalo jɔla selideni kalo jɔla don premier min na ŋaniya siri b'i bolo i bɛ se ka i ka iranfɔn ta i bɛ se ka umra kɛ ka heji waati kɔnɔ ok kabini lo premier ma fo ka taa da lo laban ma heji kalo selideni kalo de lo laban ma cɛmancɛ kalo fana bɛ ten selifilancɛ kalo kabini o fana donna i bɛ se k'i ka
hiji nganiata fokata di alun labama silflanche karo labama sabu ke television be biburoi olu beba kono o kalo flying complet beba kono mais silba kalo o fara fara la kan ko ba la kata so ale beta silba kalo katabla teletan do mare silba kalo teletan do bana di yere ko teletan do re ya mi le bari no te teletan sama hiji kalo teletan sabali sari tasmiyatul kullu bi ismi juzu no te mi silba kalo to mi to ko fe o ka shaka teme mi do la hiji kono yi telebisa wa ni teletan sa o telebisa wa to teletan wo na iburo mais teletan sabab le tala ka fo ko hiji kalo o ka te hiji kalo be to ta ata soro hiji kalo to mi to la to teletan wo na mi to la nge hiji te nyina o kono de hiji bara bana kapitan sabala to bara bana ato bi ka tawafu ni sai ni ko tawafu wida to e wulu de iburo yi no te hiji e bara be bana depuis te tas ba be bana o ma ko hiji kalo bala o hiji kalo o ashuru malumatu ko fara ka sale be tala sedin kalo kon be bala selba kalo be chemanje kalo be bala be selba kalo yere ale dole bala mi yere bala o man shere mala so dela o ma o sabali farala nyon kan ko ashuru de shahrain wa salasata ya wa salasata ashara wala bi mala so yabo al hajj ko hiji ashurun kalo ma'lumatun mun dole be islam ya konona ikika hiji ngani ata olu konona e bi abi nyibo faman ala ko mo mawruma be kakaya wala yema kayo ye yani yenyo bere kakala ka kiti kono mo mabon wala farado ni mawo malika farda yake isali kan ngani asirike fi henna ni kalo sabayin dola kilena kiwe tamaga kiwe hijike al hajja farado ni ka farda sirike isali kan ngani asirike fi henna kalo sabayin dola kilena kana ke ka konye al hajja hijila fala ni kon ka hiji ngani ata dron fala rafasa ala ko kafunyo ya tei wole be wole la te ko rafasa ani ma no ya tei no yi chemu so ya bulai wala mana ibe bola ebo chemu so ya bulala kito ira mfana temozo foni na sa kika ira mfana takaba katara umrake kasoro kasi kika ira mfana bosa kasi ka hiji do makon utma wuce manche kuma hanta naka aya ka faman tamata bil umrati ila hajj o tamatu umra bani ko fe ika kunika sika tedaman kono sa ibo dam tamina la ibe sika musuno mais sino kito ira mfana imata matu ni kito ira mfana kuile be sika musulma kafara ba biga hiji tibuya fala rafasa ko muwami hiji farda ya kito ira mfana fala rafasa kafunyo ya tei ni naraka na hiji fanata ira mfana kurai tuni kafunyo ya be interdit mati bebele fala rafasa kafunyo ya tima hiji kon wala fusuka aiwa fasigia ya refranti no ala sosoy mais adisa nana préciser parce que fusuka ya ala soso su bieli c'est-à-dire ala kota ya le tei hiji kon ni ya ka bika hiji global mais adisa nana préciser ku fusuka ila yini galotige ko galotige te hiji la ma fusuka préciser la ya kabo fasigia toula c'est ala soso belo ko fasigia et galotiga fana be ala soso doyi ma me woye ni fusuku ni préciser ni hadisa sababu ko ala soso bete ko ala ni be galotiga le kana galotiga ki to hijira okay ko ma minga sa iba beto galotiga toyo ala soso to bela je toyi juro ko nyu jiru kuna ko tawa ka sa na be
mala sunya bulu wala jidala aywa dalamna nyon soso ko frate hijila otmana kuma sama mo ya arabu kange me hajisan nana kana akorodi ko jidala koroye ko kale wallahi billahi ta'ala kito iram fonna kana ke abika ni chibo kan ito iram fonna ka kale wala hadisare nana jidalu koro fasari ka dama kwa jidalu koro yo anga non dara na wudu we ara na we hadisa ko Allah yini de yo kana ikali otma ko sa wabinguru hadisa i precision mi rafasa kafunyo yali ote voilà na fa kafunyo na te hali ka muso embrasser de atuji te kafulu kon forao mais fimu fe metima da da bieto wala kito ira fonda wala fusuka ango galontigelo ala so ira biede tui wala jidala kalelo me nyon taram na ira le abiede tui abiede tui ma kalelo chok no nata nyon taram na nike abiede tui ichiko atara la niyor ala ko wala jidala kalente fil hajj ichiko anye mo sabaye hiji ni aya kire kono hajju sabaye ko ala ko al hajju fala rafasa faman farada fihi al hajja wala jidala fil hajji hajju hajji ويناويده حج مرفوع حج منصوب حج مجرور ودمنا حج ومبتدا ويكسر كلام مرفوع اسم الله سالب يرفع انا بقول لك حج مفعول به فمن فرض فيهن الحج اذا عليه مفعول به حج في الحج لا جدال في الحج مجرور به izan nere mo wami ko nawte barake ala duye naw baraya hajju hajji aya kiri kono ka tasrifu oui afara yoro na ko hajju ti se akara ko hajja afara yoro ma fana ko hajja ti se akara ko hajju afara yoro ma hajji ti se akara ko hajja hajju mi fora yoro mi no foro aywa ma fo bansa fa hajju fora kala doma tu blara yoro nakala koro do bi hajja fana fora yoro nakala koro do bi hajji fana fora yoro nakala koro do bi mana sune bulma ay na wotan tuy na woti ko nyawala jo maintenant nambore hajji repitila aya kili kono chefla che saba hajji akoro che ni nyonga sala hajju premier alebe kumana heji wati hajjun korayko wati wala ko al hajju ashhurun ko heji wati di c'est à dire kalimatu hajjun ke parce que mubta khabarun ba définition de da ko zaidu man insan c'est à dire que zaidu insan c'est à dire que zaidu ni huwa insan c'est à dire abi insan ya defara hadima insan fo Allah ka yorona in zaidu ke insan udma ko hajju ay kuma na wati de ka kuma anta famu na ko wati de ka dite da ma ko ashuru ma'lumat sai kalimatul hajj huna bimana zaman al hajj hajju wati kalimatul hajj huna wati doina ako faman farada fihi al hajja wa hajjan o kuma na murikati kuma wati kale hajjan de wati kasabela fukele ni de hajjan koroy ko hejire wati de hejire a mouvement na kopie ayram fontaw a safan maraburu a tawafu a arafa yero
a shetana bon aliyan fagaw akun liwo a tantantan wo heji mume bara ko nere mo mi yori nganyata faman farada fihinna ni wati min fore haju wati min fore ni ka ni mouvement nun nganyata mouvement ne wori ko hajja zan kelmatu hajja la yimi bara yoro na wati tere la yimi heji yere. Troisième, wala fusuka wala jidala fil hajji o hajji ni fara ale mudira ale koro yimi ko wati ni yoro wati al yoro wala hajji yoro otma koni ala ko kafunyoyate dalamnate tan sosote kalente fil hajji ni yoro ki to ni yoro nunna yoro mun ko fola ki to yoro la ni bara ni ko façon nunte kalente ke ni yoro nunna awa galonte tige ni yoro nunna kafunyoyate ke ni yoro nunna yani fil hajji otma hajji ni lafzu yoro na wa yoro nu hajji la ni ay yoro na ni yoro nu ali ni wati ni kono parce que wati ni yoro meke ni zamani o fula be dona kelimati hajji kono ya otma mu kile ne be farata hajji abese be chu kile ngala yinu tikini premier ni wati grand pays fulana ni hiji yere sabana ni wati ni yoro c'est ça wati ni yoro c'est-à-dire le temps et le lieu en même temps otma kana arabu kan yete gom iba be fasal ko kele na ka so non be na ta yoro mala sunu ko mata ala ko wala jidala fil hajji wa ma taf'al na mara miyo mineke min khairin shafi وما تفعلوا يعني إن تفعلوا من خير نك هيرو هيرك وما تفعلوا نامر ميو منك من خير كوهير كدولا يعلمه الله الجواب ما تفعلوا تجواب يعلم مجزوم بجواب شاء يعلمه الله على بابه أبنا ميو منك على بابه هير كولا heji kono otmana ibe kono gemi gara heji la kana ala ko tari mo ko tew ala ko di otma ala nyaba a kono tala otmana ibe kono ge ala le ya yere munyu ni ya yere kurum surtout alu betu yere ka taburu ka luka heji keju ali tikale yere flet balina aw ki yere flet balina entered. Il y a tellement de choses. Kana foi blay kuna fula be kwana mulo be feza parapluie kana blay kuna kito era kwana ukoso alu betu la batu bo shitu tido mobile datu ni kono ko do era kwana bado e hejila do era mobile do be kuna ro daira le shitu do wat parce que kito era mfonna ikuma ka datu don ba ke kono fula kana do kana parapluie bla mobile ka bono yo climatisé les blancs pour eux. Si tu vas derrière comme là, voilà. Kala il y a tellement. Samara mime c'est un kokana datu interdit. Avec du miseni mais c'est à Kemi là-bas. Mime c'est un kokana datu interdit. Il y en a tellement. Ibe ukona gefe mfekera iba ala nyabilawo. Kafare yere ka niyatu nganya ka samyo ka wa ma tafalu bil khairi amana miyo mineke ni here kula ya Allah atsika foka ban mutlaqu do yorona ala ba bedo ay wa benno tele do fana wa tazawwadu ala ko be minni anfa hejin kon akana kemo wora ka duniya akwa metara ala ka sudo ala ka yoro de ete wari yini ka blek mu biga to soma blek mu no ibe wuri ka ta ka mo ko na doni manka no
parce que n'a kɛra ten a bɛna gɔlɛya dɛ o tuma o la k'a lasurunya i bɛ min b'i ka sira fana bɔ i b'o de ta i ka balo i b'o de ta o tuma ala kana fɔn wa tazawwadu ko an ye fɛrɛlabɔ kɛ min b'an sira fana bɔ taama in kɔnɔ fa inna khayra zadi parce que do ni kuma in fɔra n'ala yɛrɛ ka mɔgɔw lasi ka bila fɛrɛlabɔ tali kan n'o ye sira fana tali n'o ye balo ɲinini ye k'a bila i kun dɔ bɛna ko a ko yɛrɛ fana ye alabato don ye u bɛn'u yɛrɛ changer quoi ala ko a ye kuma in faamu kuma kɔrɔ de ye kana taa kɛ mɔgɔw kunna doni ye o de bɛ ɲini i fɛ quoi n'o tɛ a ma fɔ k'i ye balo ɲini ka o k'i ka préoccupation ye non ala nana fɔ ye ko fa inna khayra zadi taqwa ni sura fana kan ka ɲini sura fana vrai yɛrɛ de ye ala ye siranya ye ni ala ye siranya b'i la i ti kɛ mɔgɔ wɛrɛ kunna doni ye o ala ye siranya jɔn a t'a yɛrɛ bila mɔgɔ wɛrɛ kunna doni mɔgɔ wɛrɛ kan ala ye siranya b'an bɛsi a ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ kunna doni ye au contraire ale de bɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta o de ale b'a yɛrɛ bila mɔgɔ wɛrɛ kan ala ye siranya tɛ sɔn o tuma n'ala ye siranya k'i labɔ ka ban ko tɔ bɛɛ bɛ dakɛ ɲɛ i tɛ don mɔgɔ gasi la hali ni mɔgɔ donna i gasi de bɛ yafa o tuma na ko i ka baara fana i taara min kama fana o fana bɛ ɲɛ parce que ala ye siranya bi o tuma fa inna khayra zadi taqwa o tuma ni ala ye siranya ta dɔrɔn a bɛɛ banna ten c'est à dire fila de sɔrɔla tout en même temps ko an ka ala ye siranya kɛ k'an yɛrɛ fɛ la wattaquni ko an ka sira ala ye o kuma nana ko laban na k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛna taa hiji la o kuma in tɛna don olu la oui o tɛna ala ye siranya kɛ sira fana ye c'est à dire ka o de ta k'o fɛrɛlabɔ n'a ye na sira bɛɛ dɔ kan o tɛna kɛ bolo k'ala ye siranya ta sen k'ala ye siranya ta ɲɛ k'ala ye siranya ta da k'ala ye siranya ta dusukun k'ala ye siranya ta kɔnɔbara k'ala ye siranya ta ɲɛfɛla k'ala ye siranya ta i farikolo bɛɛ ka ala ye siranya ta heji kɔnɔ mɔgɔw tɛna bila sen kan dɔw ka makan kɛ sonyɛlikɛyɔrɔ ye kabako on dirait ala b'a fɔ on dirait que ala ma fɔ yɛrɛ tun mais n'a ma fɔ mɔgɔ bɛna ko a ma fɔ ala b'a fɔ kosɔn ala ka minɛ Musa ji fara o la n'o tɛ a k'a lɔn ko hali n'a taara a tɛ sɔn mais ala b'a fɔ k'a dalu i kan a da jɔ ala la dɛ c'est à dire nin bɛɛ fɔlen kɔfɛ mɔgɔw b'a la ka mɔgɔw to tawafu la alikaba yɛrɛ kɛrɛfɛ ala yɛrɛ ka so yɛrɛ kɔnɔ o b'o ka sentiri wari don bɛ cɛsiri jarani min na o b'a tigɛ ka mɔgɔw ka miliyɔn bɔ bilahi c'est à dire e de yɛrɛ ka et puis a tigi a bɛ seli la de quoi tawafu ye seli de ye parce que ni ka ala k'an kisi ni ka boci k'i to tawafu la i ka seli bɛ tiɲɛ i ka tawafu bɛ tiɲɛ tawafu selilama bien vrai que a bɛ tourner mais a selilama don parce que ni ɲɛna taga y'i sɔrɔ c'est à dire fɛn o fɛn bɛ seli tiɲɛ n'a y'i sɔrɔ k'i to tawafu la dɔrɔn anw si t'u fɛ dɔrɔn il faut sortir aller reprendre ton ambition et puis revenir prendre à zéro mana sunya bolo ala ka ɲɔgɔn doko a ko bi na e jide no le kala quoi on ga lo a te lo en temps ya temps ko na se ka baro do tu me we ji baro da su ti la jide do ma tu me tara o santo wala mo ko do kan ka dre la ndora nya fo ra tellement que be ka lo hijif ki to alkaba kɛrɛfɛ k'i le bɛ bɔ ka taa kɛnɛma ka taa bin ɲɛgɛn na o y'a damana jihadi de ye a man nɔgɔ ayiwa dɔ ko n'i ka seli tiɲɛna ten k'i to tawafu la ko komi telefɔni bɛ mɔgɔ bolo ko i ye mɔgɔ dɔ wele kɛnɛma o tigi ka seli ta i tɔgɔ la ka seli transfert kɛ ale yɛrɛ bɛ tun ye karamɔgɔ ye ni bɛ leçon de la ko nin k'a leçon kura ye ne yɛrɛ karamɔgɔ mɔgɔw yɛrɛ ko la an b'o wala ni ne b'a yira k'a fɔ ko in tɛ tiɲɛ ye e bɛ telefɔni ci mɔgɔ dɔ ma kɛnɛma parce que bɔli ka gɛlɛn ma dɔ bɛ seli ta kɛnɛma i tɔgɔ la et puis o ye ka seli tali ye
Ni bari an maso wala dama ala ka la kirsi wala ka la sunya ala ko wattaquni ko an asrali alanye parce que mo na sralanye ka hiji bare korosi o ye mo ka sentiru tige ko to al kaba kerefe ti sralanye no e ko jugu sugu abebe ke makali billahi ko jugu sugu imam miri ala ko akana ke yoro na ke o ta ke adaba din aka kafiriya fanga ka bon dan to be adaba din ka kafiriya o ko ala ko summa radadnahu asfala safilin adaba din ka kafiriya fanga ka bon dan be shaytana yara ko alayhi salam ko inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin shaytana ko alayhi salam ko mo kafiri adaba din kafir be shaytana ka amma ide mugo kafiri mugo alalon bari danfu la ceju araba ko sharrul bariya adaba din kafiri ko danfu be la ceju mugo sharrul bariya imam mugo kai mugo mai na nyena khairul bariya na kenan sharrul bariya na nyena foita bo har da ga kara me na kenan wala basa kirege ga fusa na ya raga girsi wattaqu ya ulul albab ako hakli dun ko pan israeli ala yesa imman yala kota ko foka ta kota ka sukono yi o mashibata ya raga girsi dara wori cheju ليس على كلمة عليكم أو إسلامك جناح جرم دينغري أتوقع أن تبتغوا أو كان يلينك فضلا في سمتيا لو يحجي من ربكم كباتك على يروح هيجي كوننا نبي تهجي لا بس كوريني وريني تباشي متاهم كنا يوريني نو تيجا هيجي بتاجيفه أو سادي إيه كمانغورو دو سايبورا كم مانغورو سندو روفي ka anana bogodin ke ya tofe wala fin shama ma fe ya avocat mu tata tofe so ka gere no e mangoro re dingini so fi yoro la dro allo bi law ko sa yoro do jere frigera do na nyona bon ko be no era do no te tuma dura mangoro dingini be fere c'est pas do me ke be ka do ko mangoro dingini ke be fla ke be luru mangoro nyanaman dingiri ni o carton de man takata do ka fi bi sorati anana fawiti wala sade abika surafana ko ton baye buru yoro laiti ala ko bashi tala ka o hadjiga nyini asen fe hijila me o kana kita kunyi de oui o kana kita kunyi ita kunyi ke ala ko de niye sari koni sanna ko fela ko mi do amuta na ke ko kayroso nute kana kita ko de nute ka hiji be je wala laysa alaykum kalimaka aw ka junahum juruna tabta wa kan yini ke fadlan fi sanati yadu min rabbikum ka wati ke Allah taala yoro no ya je ni hiji sefe oho ka foko ala be anda shuda kabla hadi yini ka la aba yira la ko jurmu taala wala ana kan na ka do adafe o fama fuye ni basitara bisika ke ki ka double fa idha afattum ni awna fa idha tumana min afattum nawjila min arafat ka bo arafa fazkuru aba kufrika Allah ala inda al-mash'ar al-haram yura wa muzdalifa nasira muzdalifa na bora arafa kana se muzdalifa kwaye ala kufo ikusobe we ala kufo yoro bay chedo aka tlebe ba arafa ala kufo la jo man na se yoro mi na tuni o fana yoro ni woni yoro to fana te kire ale fara ya da na yoro di al kaaba ya da na yoro safar marwa ya da na yoro arafa ya da na yoro muzdalifa mashala an fana ya da na yoro num ben nata category di kana to doka échappé
ka ko yake yan fe ko apara no bien na tadi ala ka famu ko mata nasira mashari haram yoro la kwa ya chesiri ala ni ka le wele yoro ulo utma ba nya yira la na ma fo ayen sitai da batanye ka lon kwa le ala be soro ni yoro ni nati utma na kwa ya chesiri ka kuma ala fe ko sobe so yoro do to take ki ka ko ye aga nobo fazkurullaha inda al-mashari haram wazkuruhu kwa ala kufo kama iko tugumi hadakum ala yankada kata ale kufolika sare ale yan son kufolina na tuma bo aka gonda lon ko ka fa ye kwa yin ke ni wati ni yoronna ama no tugu ale masabba sanman soroto ko nyayira akwa yankada de ayankada kufolika wa in kuntum kasra antum kala bil qablihi ka koni kanda yen ni lalon ya yen ni wayu jini ka dama la min ad-dallina kuntum tunni asro nya site summa kofe afidu kwaye kose koy min haysu yorola afadu an-nas moto kose gira yoro way ma ka koy kuma ka ko kama udimo fasudiyati alakula nele limande kan yekini mo yesa ba bange o bien to be sujulu be ko ile passer les limande to be sujulu be le sape ko fe no vle so ki ka sujulu be et puis ala be jama se ba aisha be ko itata la yo abeteni nyema kai o tala kola nyeduna yere o tala ni heji bara nana ni ala ko summa ko kofe aw magakaw afidu aw fanaka jigi min haysu yorola afado nasi moto jigira ka yoro na elmi ni yoro mina abe magakaw le tumeto ulume na dron kan wosi muzdalifa yorola moto beta arafa ulume no yoro mashara haram yorola parce que au cas où magala ale bitu mo la kata alafa albo alafa sura kana ale no jata kaso kata mina abedu ma ko abe ni o ko kele kele ulubi no si ala sura chelai bon comme hakilta kilomètre à peu près 20 km comme ça ani alafa chepa ulubi na si utita nyi ko olu ko parce que olu ma ka o olu no romaje makala pretexte de quoi ka ko mo ba ka luga de la olu ma ka olu no to olu kabila daman do o si o la ko ka aba yere mo tare ale aji ko limenai ma ga yatia aita mo to tara ara fa yoro na ndu jinga ka boy kana muzda fa fa aita ko lo to la ko se kana wala wuruman ti ala kula ni yere wuruman ki bla ko ile kali don aya na la ko ma mi bla don mara sunya summa ko fe don ka ko aya na ko takdiru ta'khiru bi sura kula ko mai beke ina fa be fo de ko summa afidu min haythu afadu nas ko فإذا أفدتم c'est-à-dire min arafatin de c'est-à-dire ka yaka foko afidu o ka ni afara to ma ko to ka jigi ka bo arafa kene ka utma ko aw fana summa afidu afana ka jigi ka faroluka min arafat c'est-à-dire ka bo arafa c'est-à-dire ma ko summa tartibu ko so ko summa bena agatu tartibu na tarakhiba ko ko kera ko men takdim ta'khiruna ayala placement tabuna korobe fam kaya ka foko magakaw jigila eso non jigila yoro mina magakaw fana ka jika bo yoro to wala kana arafa kumu arafa fora ka koro ka kumu summa no fana ko fe ka foko a ko ni nu jigile ko fe dron ko fo fana ka ta ka arafa yere ka so ka jigina ko korote wala nu jigila yoro mina ka bo arafa kana muzdalifa aw magakaw fana ka jigi ma ko ay lo ka jigi ka banka so aw be jigi la aw fana ka jigi wati yoro de la
ay bwa ka jo ko la ka ta ji no mala sunira summa ko fa afidu ma ka aw ka ji min haythu yurala afadu an-nas ngoto jira ka yoro na no arafa kire min ko forai mutma akana utuyo kataka utuyi wastaghfiru aw ka yafa nyini ke ma ka no bela jeline ka yafa dirike Allah alafa ay yafa ma nyini ke alafa inna Allah qala ala ghafurun yafa masal rahimun ina masal aywa istighfaru ko folaya umurakira arafa yela ni bara baba ni bekela sisa betala la banyoro la ko ha yafa nyini ka alafa sare kasro umurakira yebi jurumu yafa arafa yela te fuitu juruna nata ko mais ni be ko fe ala ko wastaghfirullah kaso ni kire be alba de ka jumu ko kawa but ma yiba lo yene sa ko hali jumu te alba de ne ga ya fa ala hali jumu tima no te ni baran be ka bo ka jumu ya fa c'est fini ite bo arafa ka jumu ti lawo bi ko le yow mais ala ko sa ajire ga bo ke wastaghfirullah ko so imam ali ba ko istighfaru ye ala mugo ka bara de jumu to ka bara de abe fam nya gorma awe jumu to be istighfaru ke jani istighfaru fam chugo gorela uja ala mugo tan imam ali ko ye haramu min dum ko ka o haramu ni ka yere ka bu falla few ibi yere bla ko la ko jori to woni ko beba ay farsugo doni mi tun jima ko farsugo be yere ka bu fargoro la pew na ya soro tun ye fondo e domi tun tita e ko be abandonné fo feni ala so tun do ka bon bela sa pew ki ko net ka bo juruna ko ole ko fe ku be se katisi ka fo ala ko ya fa masisa zali ikali to jurumu konona ka fo ko ala ya fa ma ko draboli ko so ko ala mugo de ka kuma ka ye istighfaru ibe boala le ka fo ko ala ntunye minke ya fa mala me ibala ko ibe fo ko ala ya fa ma zali kadi terege bola kana sin misil ko salamu ko ya fa non il veut boire une vitesse là quand il va quoi c'est quand on doit ça quand faut que ça moi aïe ya femme tu n'y mique mais ici quoi il y a femme parce que pour là ami ya femme qui doit dire c'est pas possible il veut boire quand boire ba quand il ko kisania quand parfum ni kana yoro nettoyer bien propre ka yoro ka bien planète ka coller ko fait ka penser il sur kana sécuriser ko ça ko ça moi aïe ya femme parce que mique là oya so itala tuni ibora no wanda peu ka yoro bla net ibi ya fa dirike sisa obati ni me kisi nto iba to be chena ngoro ya fa ma wo bi fa wastaghfirullah ala ko ay ya fa ma dirike akara mi ko ay umra ke ka banko ara fa yalla ka banju ta ma sisa de ya fa yin tuma sisa ay ya fa ma dirike wa mu yara ta ara fa to ma nyeni wo don mora ko lai o kan to dafaya na so mi referenta be nyina na ko nyina sisaro anyina la fe kana sira so ka do adogora na tubu ya fa nyini ka ala fe ni tana o tana ka ala de sara ka bola da ile kherela wastaghfirullah wa ya fa mandiri ke ala fa ka ala ka usutura ka bojo wala kelima inna allaha masab ya la ghafurun sutura masadu dai rahimun ina jumere masadu na ala ko fa idha atmana mina qadaytum nawtlala salamu manasikakum aw ka ala ko ina no e hiji manasiku luga ya la ibada nawtlala ka batula me batu di makolo hiji batu manasiku ma hiji batu ka nte a luga ya ala kana batu me na fora sharia kiti fola ufe abelo ko hiji batu ko hiji bara ko فإذا أتمنى قضيتم نوت للأسلام مناسككم أو كهجي بطولا فاذكروا كوكا كفولك تغنوا الله على الله
كذكركم إن فو أو بكفو لك تشوغو منا إن فو كفو تشوغو آباءكم أو فوق كذكركم ذكركم مصدر مضاف إلى الكاف وكاف مضاف إليه وهو في محل رفع فاعل إضافة المصدر لفاعله آباءكم خبر اسم مفعول به للمصدر كذكركم آباءكم آباء المنصوب مفعول به للذكر ذكر المصدر البارك يكون فيه كاف ميناي كلام مضاف إليه كتاو ما ويا كفاعل ko aw tumba faw ko fo chugo minake ayi ala ko foti parce que arabu kala da tunna no e ali jubatu la qorowi ni o mele jiko wala me o tunda ke ni ala londi no bora ala fadron kanasi o gayo na o josra do bakela wona si arab so mashali haramuna kabu ka mina ka kule ko faw tado ko faw wari malo ko faw baraka ko na faw to mani sran do angora tunde bona nyaye go faw ko tado ala ko ay ala tado ko ma to ma faw ko tado ala le kan sran do akoro atuma faw tado ba faw ka sran nyina man do akoro be ala le kan sran nyom do akoro ma ay ala tado ko ma faw ka tado tugo aw bolo wala ma aw ashadda wala ma aw ka ala ko fo lila dhikran ko fo lila katima faw tado c'est-à-dire chesi na nganyala na fara ko shaddu ni kan gereya aka gere de kule kana aka gere quantité la aka gere qualité la aka gere ya dusukun boro dusukun kasira kan kusobe c'est-à-dire ki sobe do ala tama hani manka maboko mi tumi manka bo fatara tugomna mais ala tayi siri dusukun na nyarama wole ala ko fo yere dusukun yesigaka wole ashaddu ko oyi voilà cher donc c'est la cas quantité ko be c'est la cas mais qualité ko de kapo avec ala ko fo tugo mina ka ko fo de mi ke kay zikran famina nas ko ka bo mo chela man mo bi chela wo ala ko fo ina mo bi na mi fo yakulu ulu mo do ba fo rabbana qanti ala atina amana minan nasi man yakulu akosigini be man kala fuzule no yakuluna no de mo ma fa mo ka jare na fa ko ma ko yakuluna na fara yakuluna da ma ko domir yaudu da ma'ana man na fara yakulu domir yaudu da lafzu man no da fa bati ma ke ومن فمن الناس كوكا بو مغو تشلا من مغو دولو يقول اولو كيرغينا بيبا فو ربنا يانتي على آتنا كو على انصو ديليك اما في الدنيا دين كونو ايكا ديليك اما دين كونو كانسون دين كونو وبداما نوكو انصو دين كونو هالو تافو كو حسناتان على انصو درو اداما درو اباني انينا ما يو ايكا دي درو لوبا فيري وما له على قولو ولكلا نو كلمة كوي وما له كلمة كوي ولكلا سكون نو في الآخرة لا رجل من خلاقين يردينا ونيكي كاسن فرو بيد دانيال ما يقولون وأذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا أتونا كتاهير مصر لها يا بيتشنجي كنا كاير سو يا ولي على قول niro dingere to ye ki to maga ka ala wele ko ala ka jema in niro ga je da mai la ra fu jibu wa minhum akum wadun go yoro to la mum be kule ka ala wele mo go chela man mo do lo yakulu ru fa do folige rabbana yati ala atina budilika umma fi dunya jin kono ya hasanatan dumana bani jema nye la ra de nya wa je le la ra se na fulo budmana bi chesiri diye de ko ya ka ke mo nyumaye be ke dara mo nyumaye ni kra mo jugo diye ko dara mo jugo wa minhum man mo walo yaqulu luba fa rabbana yati ala atina hudilika amma fi dunya diye ko hasanatan mana utmana ulu mo be la halala ni mo be la halala do ka biro na lu fa mo ba ti mo be la halala parce que ko an so diye ko mana na wa fil akhirati kullaha rafana
hasanatan ika nyuman di amma waqina ko alaka banka ulu tanga waqina ko ka an tanga azaban nari tasman jangatama tasman toya ko alaka an kishika bo kuma ko alaka hereke o jema ka hereke o dara ka banko tanga ka o jannama toya bera jelema aywa ni mo min ka ala were jiye an lahara tola ulaika ala ko du mo kanga yira mo to la ko ladi parce nuye albadi yaula misal yawye mun kam waya chenyena ulaika nunu mo mun flate no beni were suru ngira ayo flaka nye kusobe lahum sabatikara uluye nasibun niro badola mimma ka bo fena kasabu wo mimbara nini uka ke ngene mayami bo niro babo ilara urutama ke malahum fil akhirati min khalaqin nuye mimma lahum nasibun mimma kasab ma aye ulu yara domilu intikalu katana jamula wala ma yako wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ulaika ama foko allazi lahu nasibun ay domilu yirma nim mo wakara mo nyumai sali mo shambe na faso asababla o mo sugule kanga ira mo to la jama to ka karga tuko adun ka shala fe adun ya be labani mali ulai ka udu mo lahum sabatikra uluye ayayi ka hedam jamu nasibun ni rabbabu uluye mo ka ka gri mo ko nungudu mimma ka ofena kasabu wa yimbara wallahu masami alai sari'ul hisab jati terima masa ite fuike iya ngare ta yoro na yere gaba ala ya no de gaba ni sira ka ke alhamdulillah do farlaka ni re masika ke desela itu yang ngare ta ba no de wai mo jorjo le ka seri ta ko lu be na ora ka fla seri yan don suno girera o ka wera mo suno to karama yano nyabe yero do barakale sila asika seri tuna ula kata ayen nganya minta kasiri ta babna seri suno wati manai ora ka de man mi tuma nganya la anotila ka mizan kono DP o sela mina wotmana ni nyuma nganya ta chere la ma imma découragement ta itu sukuna de ire kon tu sigire ba ka ku ba keni mais ko dole kerek sababu yeki bari isegote ala ko mi yake ni yere nyina fo katma ke yere ka parce que aketo la dola yere to mesoro la dolo kaba yere la to mesoro la dolo ako to mesika na masi mais ni ala ba no te kwa kela ayma akela kanye yere tala kaba yere la tala abasi ben net kwa kanye mara sunya bu ala kan nyawnya ala ko ala ka jeti ka tini betai ala kan fara bara man kala amin ala so da